इमीडिएट सस्पेंड। हिमांशु राइटिंग में डालो। आपके सामने उसने फिडलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर, तो मुझे ये बताइए सीएमओ, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम, इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया, आप मुझे ये बताइए हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कौन था वो? कौन था, नाम बताइए उस टाइम। अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए, कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर का है वो, तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी। ओपीडी में जो कपड़े निकालने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है, उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? আর যদি বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করুন, আর যদি মনে করুন যে আপনি মূর্খ, আপনি বোঝেননি, তাহলে চুপ থাকুন। একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই, যে কোনো অপারেশন থিয়েটারে পেশেন্টকে সেখানে কিন্তু বেহোশ করা হয়। বেহোশ করার পর অপারেশন থিয়েটারে সেই মেয়ের সঙ্গে, সেই বউয়ের সঙ্গে কী হয় সেটা কি কেউ জানতে পারে? জানে না, কোনো দিনও জানে না। এবং ডেলিভারি করা হয়, ডেলিভারি রুমে ডাক্তাররা ডেলিভারি করে, সেখানে সেই মহিলার সঙ্গে কী ঘটে কেউ জানতে পারে? পারে না। তাই ভারত সরকারের কাছে আমি একটাই আপিল করতে চাই, যেখানে কোনো মেয়ে ছেলের ডেলিভারি হবে এবং সেই ডেলিভারিতে অবশ্যই লেডিস ডাক্তার যুক্ত করুন। লেডিসদের ডেলিভারি লেডিসরাই করবে, লেডিসদের অপারেশন লেডিসরাই করবে, এবং যখন যেটা অপারেশন হবে অপারেশন থিয়েটারে থাকবে তখন সেটা লাইভ ক্যামেরা হবে। আর যেখানে লাইভ ক্যামেরা থাকবে, আর সেই লাইভ ক্যামেরাটা শুধুমাত্র দেখতে পাবে যদি কোনো মেয়ের অপারেশন হয়, তাহলে মেয়ের মা এবং মেয়ের আত্মীয় যারা লেডিস রয়েছে তারা, এবং সাথে কোনো একটা স্টাফ হসপিটালের লেডিস সে থাকবে। এবং কোনো পুরুষের যদি কোনো অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন হয়, সেটা লাইভ ভিডিও চলবে, সেই লাইভটা দেখবে তাদের পরিবারের কোনো পুরুষ এবং হসপিটালে কোনো পুরুষ স্টাফ। এইভাবে করে দিন, দেখুন হসপিটালে যে সমস্ত ডাক্তাররা ক্রাইম করে সেই সমস্ত ক্রাইমগুলো কিন্তু আটকানো যাবে। ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে আপনারা শেয়ার করুন, আর ভিডিওটি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিন, তাহলে দেখবেন আমি যেটা বললাম এটা অবশ্যই হবে। এটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে লিখুন আর ভিডিওটি শেয়ার করুন।